Alors en fait, l'histoire, c'est mon père avait acheté une Piwi 50 pour mon frère, sauf que mon frère avait 3 ou 4 ans, il a jamais voulu en faire. Et moi j'étais comme un fou, je voulais absolument en faire, sauf qu'il m'a dit tant que tu as les roulettes sur le vélo, tu fais pas de moto. Donc du coup, le soir même, j'avais enlevé les roulettes et je faisais de la moto, quoi. Mes premiers tours de roue en vélo sans roulettes, ça a été du coup à l'âge de 3 ans. Et je me rappelle, je mettais deux cônes avec une planche en bois et je sautais dans mon jardin, quoi. Mais c'était vraiment en plus de la moto, c'était les jours où je faisais pas de moto, quoi, je faisais du vélo, quoi. Et puis au final, j'avais mon meilleur ami de l'époque qui faisait de la race. Il a arrêté la race, on s'est mis à la descente. Puis je me rappelle, on faisait des pistes partout dans la colline, des trucs qui duraient peut-être 40 secondes. Et au fur et à mesure des courses, on voyait une amélioration. Je crois que je suis parti de la 10e place pour finir à ma dernière course, 4e place. Et mon père, qui a toujours cru en moi, plus que moi je pense, m'a donné l'opportunité de faire ça à temps plein, quoi. Ça a été mes premières années professionnelles avec UR. Après tout est allé beaucoup plus vite. En fin d'année, j'arrive à faire péter mon premier podium, donc 4e en Andorre. Avec Minard, Bruni, Art à côté, quoi. Donc là j'ai eu des vraies émotions. J'ai vraiment pleuré parce que ça y est, on avait réussi. On n'avait pas fait tous ces sacrifices avec mon père surtout, pour rien. Et arrive Lourdes, ma piste préférée. Je passe la qualif juste, je fais 55e, quoi, crevé. Bon, après on connaît un peu la suite, il n'y a plus pour les derniers. Moi malheureusement, ou heureusement, je fais le run de ma vie. Ça a été un soulagement pour beaucoup de monde, pour mon team, pour ma famille, mais pour moi j'ai toujours pas gagné, quoi. Si c'était à refaire, j'aurais préféré que tout le monde roule et que je fasse 6e. Donc j'ai été beaucoup critiqué. J'ai gagné parce qu'il n'y avait plus, mais je sais que j'ai gagné parce qu'il n'y a plus. Je suis pas fou, hein. Il y avait tellement eu de pression autour de ça, tellement de gens qui ont parlé, qui connaissent rien au sport, qui savent pas ce qu'on vit, ce qu'on ressent sur un vélo. Le plus beau jour de ma vie a été un des pires, je pense. Enfin, je croyais plus en moi, je voulais plus faire de vélo. Donc je décide de complètement arrêter le vélo, vraiment faire autre chose de ma vie, quoi. En fait, Polygon, il m'avait filé un vélo élec, un semi-rigide, avec les vieux moteurs Shimano, un truc vraiment basique, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un élec où je prenais le plus de plaisir sur mon vélo. J'étais libre, je pouvais faire ce que je voulais, comme je voulais, quand je voulais. On commence par faire un petit peu les IWS, avec un petit peu de budget et tout, rien de fou, mais on sentait qu'ils avaient envie de m'aider, quoi. Et puis l'année d'après, ça explose complètement, ils veulent faire un team avec plusieurs pilotes, et puis c'est reparti. Servus, ich bin der Guido Tschuk, Mountainbike-Profi seit über 23 Jahren und jetzt für Husqvarna E-Bicycles unterwegs. Die erste Begegnung mit Mountainbike hatte ich 1993, glaube ich. The first ever Husqvarna E-Bike. Ich bin schon so vom Typ her so ein Race-Typ. Ja, also die Highlights von meiner Karriere waren sicher zum einen mal die Red Bull Rampage, da wo ich praktisch eingeladen war als einziger Deutscher jemals. Meine beste oder die schönste Erinnerung ans Mountainbike wird sicher mein Weltcup-Sieg sein im Forecross in Schottland, weil da waren halt 20.000 Zuschauer und mega geile Stimmung im Forecross, wie immer halt. Tausende von Zuschauern, wie gesagt, am Rand, und da habe ich praktisch den Weltcup gewinnen können nach einer Verletzung, wo man eigentlich, bei der Verletzung haben sie mir eigentlich gesagt, dass ich eher nicht mehr Radl fahren kann, vor allem nicht mehr professionell, und genau danach, nach einem halben Jahr,
auf den ersten Weltcup zu kommen und den dann zu gewinnen, das war, glaube ich, der schönste Moment. Ja. Ja, der Streckenbau, da bin ich eigentlich dazugekommen. Damals, wo ich Weltcup Vorcross gefahren bin, war ich erstmal überfordert wie jeder, weil die Sprünge einfach so groß waren und so krass gebaut waren und das hat man nirgends trainieren können. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann eigentlich nur selber irgendwie was bauen, dass ich das trainieren kann. Habe dann angefangen zu buddeln, keine Ahnung von nichts und habe dann einfach mal ein bisschen gebaggert und habe mir da nach und nach meinen Spot gebaut. Ja, eigentlich davon ganz gut leben kann und es ist natürlich auch eine super Geschichte, weil ich es immer wieder verbinden kann mit dem Mountainbiken, weil ich natürlich immer noch den Draht zu der Szene habe, zu den Kids habe. Ich habe hier mittlerweile sogar einen eigenen Trail-Spot mir gebaut, wo ich mich natürlich mit meinen Freunden treffen kann und mir da coole Sessions machen können, gemeinsam bauen und auch mal grillen und ja, einfach Freunde treffen und Spaß haben und das direkt hinterm Haus. Perfekt. So now we go to Sweden to meet our teammate Simon Carlsen. It's a 22-hour drive, but with a good mate, it's easy. Welcome to Sweden! Jag heter Simon Karlsson. Jag är 25 år gammal och bor i Falun, Sverige. Jag har alltid varit väldigt mycket utomhus. Från när jag gick i skolan så de flesta spelar fotboll eller innebandy eller sådana saker. Och jag hade lite svårt med mina kompisar hemma där jag bodde, för det var bara jag som gillade att cykla och fick göra det väldigt mycket själv. Tills att jag träffade alla mina kompisar ute på crosstävlingar. Vi cyklade ihop och körde cross ihop, och från att jag varit äldre och började cykla, så det vi gör när vi inte cyklar, det är att vara ute på tur och grillar och åker längdskidor och sådana saker som är vanligt för Sverige. Det har alltid varit en väldigt social grej för mig att cykla och köra cross samtidigt. Det är liksom alltid från att jag var liten till att jag varit större, så har egentligen cykeln alltid varit med på cross. Ja, min systerdotter Penny, hon är ju en väldigt stor del av mitt liv, och att jag är väldigt glad och stolt att få hjälpa henne att lära sig cykla och att få uppleva att nu kan hon cykla utan stödhjul, och det
Det är väldigt häftigt att se och det är väldigt kul att dela de stunderna ihop. Det är något som vi kommer ihåg hela livet. Jag har alltid suttit på farfars knä och åkt med på gräsklippan, och för min del är jag är verkligen jag är stolt över att få representera Husqvarna, för det betyder oerhört mycket för mig. The first ever guy who wrote this book. Come on Guido, we need to go now. Och vara en del av deras nästa era med att bli bäst på cykling är jag väldigt stolt och väldigt glad över att få en del av. Och This is that challenge. This is triple double, no assists. This is going toe to toe with bricks. This the temple of the potentness. This ain't wishing for a spot when the door's closed. This is how you open it. If I never win, I bet I won't relent. And if I let you win, I bet you won't forget. Jack one. Taking away.